بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سنواصل درسنا في هذا الكتاب في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قصة بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن دليل أرقام تتوتال المصنف رحمه الله يساتشون قصة يفسر لنا يعلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ملو جملة علينا يعلم. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بديه من المعلوم بالدين بالضرورة من المعلوم من الدين بالضرورة ويالون أول واجب على الإنسان من ديننا وملنا يقوم من ألفه درس له الله سبحانه وتعالى ما أملك توحيد الألوهية. ስለዚህ አንንም የሚያጠነክር አባባል እንግዲህ ሸይኹል ኢስላም إذا أطلق سلفنا الكتاب في مطلع الكتاب من قالوا وقد علم توقال قالوا بالاضطرار ማለት በግድ ማለት እንግዲህ من المعلوم قدم እንዳልኩት ነው من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالله ملائكتኛ ዲን ከእስልምና واتفقت عليه الأمة ተስማምታበታለች አሉ ምኑ أن أصل الإسلام يسلمنا مسرته وأول ما يؤمر به الخلق فطرانوች ከሚታዘዙባቸው የመጀመሪያው شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحق من ملك الله لا يلم بلو ممسكرنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ናቸው ብሎ መመስከር የዲን መጀመሪያ መሰረቱና خلقዎች ከሚታዘዙባቸው ሁሉ ትእዛዞች ሀ ብሎ መክፈቻው ይህ ሸሃደተይን እንደሆነ ከዲን الاسلام እንግዲህ ማንኛውም ሙስሊም ነኝ የሚል አካል ይሄንን ያውቃል ኡመተ الاسلامም በዚህ ላይ ተስማምተዋል ይላል። فبذلك أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشهادتين يصير الكافر مسلما. شباب أنت نصراني سلم الله من ديننا ومننا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص كافر ينبروا እንግዲህ نصرانيም ሆነ بالأغلبية يهرنن ሀገራችን የሚበዛው እሱ ስለሆነ يهوديም ሆነ ሌላም መጁሲም ሆነ ላዲኒም ሆነ ካፊር የሆነ አካል በሸሃደተይን ምን ይሆናል ሙስሊም ይሆናል። فبذلك المذكور እንደው እንግዲህ የዘከሩት ለዛ ነው በዛውም በተዘከረው يصير الكافر مسلما كافر የነበረው ሙስሊም ይሆናል። والعدو وليا ጠላት የነበረው ምን ይሆናል አሉ نعم ወዳጅ ይሆናል ረዳት አጋዥ ይሆናል። والمباح دمه وماله دمنا نبرة مباح حلال ينبره معصوم الدم والمال. إذا حديث معنا كنو تلميح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها منال نبيات صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم. طيب سلز مباح الدم ينبره مباح المال ينبره السمن يهونال شهادتين سنناقر دمهم طبق يهونال نبرتهم معصوم طبق يهونال. ثم إن كان ذلك من قلبه إيه شهادتين يالو كقلب شرط أموالته كونه دخل فقد دخل في الإيمان إيمان استقبا. وإن قاله بلسانه دون قلبه والعياذ بالله بملاس بتشاك هنا يالو قلبه سايقبا فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قدي ظاهر شهادتين تناقروا ظاهر الإسلام لا ينويالو شرط كلام الله وسطون قدي على قبالته
ለዛሁን ያመጡት ይሄንን አባባል ያጀበው መጀመሪያ የሚወጅበው አህሉል ከላል ሙተከሊሙን እንደሚሉት ነظር استدلال ምናምን ሳይሆን اول ما يؤمر به الخلق اصل الاسلام اصل هذا الدين ምንድነው የሚሆነው ይያልን ነው ሸሃደት አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ነው طيب ይሄንን ያረገ እንግዲህ ካፊር ከነበረ ሙስሊም ይሆናል ጥላት የነበረው ወሊ الى اخر ما ذكره الشيخ عليه رحمه الله قدم يتبالو حديث እኮ ነው فقد عصموا مني ما لهم ምንድነው የሚለው الا بحقها ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ وحسابهم على الله እንግዲህ نحن لا نشك صدور الناس لا اله الا الله محمد رسول الله قال معارض ሲሰራ ካልታየ ሰውየው ምንድነው ነው የሚባለው ሙስሊም له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين طيب قال أي الشيخ وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة عندي سو بشهادتين ካልተናገረ እየቻለ እንግዲህ አخرس አይደለም ማለት ነው አንዳንድ መናገር የማይችላል እሱን አይደል መናገር መቻሉ ጋር شهادتين نطق على رجا فهو كافر باتفاق المسلمين ይህም مسألة إجماعية ናት ይያሉ ነው አሸባብ باتفاق المسلمين ለዛ እኮ ነው የሚባለው ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓሚህ ምንድነው ያሉ قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله لا بد من أن يقولها ለዚህ እኮ ነው አሸባብ قول باللسان أو نطق باللسان እንላለን واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ይሄን ካላረገ ሸሃደተይን ማለት የቻለ شهادتين كالاله يسويه كافر نو باتفاق المسلم باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء انتهى كلامه رحمه الله قد باتفاق المسلمين قالوا بباطن بظاهر كافر نو سلف الصالح زند وكذلك عند أئمة السلف وجماهير علمائها الناس زند باتقالي እንግዲህ ሰውዬ ማለት እየቻለ ካልተናገረ شرط على معلا طيب ስለዚህ فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله ያለው የተብራራ ነው ከዛ ወደሚቀጥለው እንግዲህ استنباط ያደርጉና የተወሰነ ወደሚቀጥለው ጁምላ እንገባለን قال المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن ابن عبد الوهاب عليه رحمه الله وفيه إذا ألفوا حديث لاي من نتكلم على نالو من على أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به ببلو استنباطاتهم إنك تأتي قوما أهل كتاب أو من أهل الكتاب كتابك والله لكن يعني كتاباتهم من على رقتهم يالون አልተረዱትም ወይ ተረርተው ምን አላረጉትም አልተገበሩትም ስለዚህ አንድ ሰው ዓሊም ይሆናል ያውቃል የላ ኢላሃ ኢላላህ ማዕና ግን ላይ ይረዳ ይችላል ወይ ደግሞ ማዕናውን ይረዳውና ምን ላይ ሆነ ይችላል ላይ ተረገብረው ይችላል እንግዲህ አክثرul خلق ዝም ሻሪህ ይቀበሉና የሚሉት ነገር አለ እንደዛ ነው ብዙ ነገሮች እኮ ያውቃሉ በተለይ ይሄ ዓለማዊ ዕውቀት የሚባል ነገር መጥቷል በሱ ጥቃቅኖችን ሁሉ احتمالاتዎችን ሁሉ ይሆናል ብለው ሁሉ ይረዳሉ ተውሂድን ከሆነስ وهم عن الاخره هم طيب على كل الاحوال استنباط ያረጉት استدلال ያረጉት ቀደም ካልነው ጁምላ ነው ገባ ይሉና الفقي عليه رحمه الله من ما بندزم بمالت يفلقوت من دينه يلال يعني عالما بعلوم الدنيا እንግዲህ ዱንያዊ ዓለማዊ የምትሉት ነው እሱን ዕውቀት ሊያውቅ ይችላል لكن معنى لا اله الا الله አያውቅም ወያውቁ ደግሞ አይሰራም او عالما حافظا لعلوم الدين عالم ነው حافظ ነው የዲንን ዕውቀቶች በአጠቃላይ ولكنها لا تمس قلبه ولا عقيدته علوم الدين قلبون اتنكام عقيداون منم اتنكاو لانه تعلمها للدنيا والعياذ بالله يتعلمه እንግዲህ كثير من الناس እንደዛ ነው ዶክመንት ወظيفه
منامن لسو سلهنا قلبنا عقيداون وليقال عالم فهو محترف العلم علم እንግዲህ ሙያ ነው ያረገው ህርፋ ማለት እኮ ሙያ ማለት የገቢ ምንጭ አድርጎ ነው የያዘው وقد يكون بارعا حاذقا في هذه الحرفه እንግዲህ علምን ለመጠቀሚያ ለማድረግ በጣም ሒዝቅና በጣም ፈጣና ዘካ ይኖረዋል ولكنه لا ينتفع في نفسه بعلمه لراسه يتقمن بوقته لأن علمه في ناحية يسوقت بهنا جهة بليلا بكل نوال ناحية مالت جانب وعقيدته ودينه مرفع ميتشالال عقيدته ودينه مع تقليد العوام والجمهور في ناحية أخرى تتلك تمرينه من دينه بعقيدة بدين يقلد العوام عوام مجن عقيدة بما استمر درجة السنة قلدوا أمراض الأمة أننا كام كنا لا الأمة شبابها بابا أمراض الأمة من أيهن عين نكام تقلد العوام وتقرهم على باطل وشركياتهم يهنوال قدي العالم الإسلامي لا يشكو من قلة العلماء نبر قل علماء قدي ያን ንውቀታቸውን ዓለማው ያርገውት የዲኑ ንውቂያ መኖሪያ ማደሪያ አደረጉት ሙህተሪፎች ናቸው في الدين والعقيدة مع العوام ينساقون مع العوام في ناحية أخرى بل لا جهة وهذا حال أكثر العلماء الرسميين اليوم أصلحهم الله الفقه العلماء الرسميون ما لا تجبه من لم يفسروا علماء الدولة وليسوا بعلماء الملة علماء الدين سايون علماء وظائف علماء الحكومة قد يا شباب نزا حدث يمطوا انحرافات ውስጥ የገቡኩና ሸይዑያና ራስማሊያ ሲመጡ ዑለማዎች ነን ተብለው ደሊል ከቁርአን አለ ለማለት ሁሉ የሞከሩዋል እነዚህ ምን ይባላሉ ዑለማ ደውላ وليسوا بعلماء ملة على كل الأحوال ين مالتنا يفلقوت بلو الفقيه تعليق مختصر ولكنه في معانيه كثير السناس كمتوا قلت شارح أنني مصنف أبابال تقبلوا من الالو شيخ عبد الرحمن حفيد المصنف فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى من بزو أرقاتشو يالون الله يبزاتشونا قد بزو كتاوكو معنى لا إله إلا الله لم يوقوا ويدقموا أوقوا ما يتقبروا من بزو أرقاتشو الله تعجبنوا فما أكثر بدأم بزو ناتشو الله من أرقاتشو طيب لا كثرهم الله تعالى طيب سلزي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله باتشروا أهم بالفت تبرارا قوله فإنهم أطاعوك لذلك مالته حديثه أي شهدوا وانقادوا لذلك يدي لا إله إلا الله محمد رسول الله بلو كما سكرنا للزهج تستو تازاج كونوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات فيه الحديث تنقدي من الردال من الله أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين يديها الركن الثاني من أركان الإسلام 5 من دنونا ومن الصلاة صلوات المكتوبات سلزة حديث لا من الرداء صلاة بتعم كباد يلاكتش هنا يقدتها مهنوان كحديث الرداء كشهادتين بحالا كشهادتين قديه مكدم يلم سويو حقا وصدقا شرطوች የተዘከሩ شروطوች አሉ እነዛን ጠብቆ ሙቅተዳያቷን አርጎ ነዋቂዱን ከተከለከለ በኋላ መጀመሪያ ሌላ የሚወጅብበት ምንድነው በሁለተኛ ደረጃ ሶላትን ጠብቆ ማቆም قال النووي ما معناه الإمام النووي እንግዲህ ነሱን አይደለም የነቀልኩት ይያሉ ነው ሻሪሑ والذي معناه الآتي ما موصلانات እንግዲህ ስለዚህ معناه ይሄ የሆነውን አባባል ብለዋል ማለት በለፍዝ ያለውን አልነቀልኩም ማለታቸው أنه أي الحديث يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام
ምን አሉ እንግዲህ ዱንያ ላይ ፈራኢድ እንዲሰራ ሰውየው መጠየቅ መፈለግ ከእስልምና በኋላ እንጂ አትሆንም ማለትን ከሐዲሱ እንረዳለን። መጀመሪያ እንግዲህ ካፊሩን ምንድነው ምንለው ብለናል። ሰላም ይባላል፣ ሸሃደተይን ይለቀናል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ደግሞ ቅደም ተከተሉን ጠብቀን نطالبه بفرائض واجبات الدين ይህን ስንል ምን አይዝብንም ወይ ولا يلزم من ذلك ከዛ አይዘንም አሉ አላ يكونوا مخاطبين بها كفاروች بفروع الشريعه እንግዲህ مخاطب ለመሆናቸውን አያሲዝም ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة በአኺራ ደግሞ ፍሩዑን በመታዋቸው ሰበብ ቅጣት የማይጨመርባቸው መሆኑንም አያሲዝም። ወይዛደ ላይ እንግዲህ አላህ يكون ወለው ላይ የገባችሁ ላ ትገባበት ትሰለጥበታል። ስለዚህ እኛ መጀመሪያ ኩፋሮችን ወደ እስልምና ነው የምንጠራው ወደ ሸሃደተይን ስንል በፍሩዕ ሙኻጠቦች አይደሉም። ፍሩዑን በመታዋቸው ሳት አዛብ መጨመሩን እሱን አያሲዝም አለ መጨመሩን በመስራት ሙኻጠቦች ናቸው። ባለ መስራታቸው ደግሞ አዛባቸው ይጨመርባቸዋል። والصحيح ትክክለኛው አባባል አሉ ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه በሸሪዓ እንግዲህ ቀንዘሎች የታዘዙ ናቸው። المأمور به والمنهي عنه እንግዲህ በሚታዘዘውም ነገር በሶላት በዘካ በሲያም በመሳሰሉ ሙኻጠቦች ናቸው። የተከለከለውንም እንግዲህ ሌላ ብዙ መንህያቶች አሉ ወንጀሎች ከዛም በዛም ሙኻጠቦች ናቸው። وهذا قول الأكثرين انتهى ስለዚህ ይለያያል። እንግዲህ ሙኻጠቦች አይደሉም የሚሉ ሰዎች አሉ። ያ አባባል ምንድነው ያልን ነው በደሊል ደካማን صحيح الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أدلة እንግዲህ እዛ في سورة المدثر آياتዎች አሉ። كذلك من الأحاديث الصحاح ብዙ አድላዎች ስላሉ ሙኻጠቦች ናቸው የሚለው قول الأكثرين ነው። صحيحም እሱ ነው። طيب قوله فأعلمه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم مالتوال تعليق الله في قرة العيون فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها እንግዲህ ከዚህ ሐዲስ ምን እንረዳው እዛ ሐዲስ ውስጥ ምን አለ አሉ ዘካ እንደማትጠቅም ከሐዲሱ እንረዳለን። ማንን እንጂ መጀመሪያ ተውሂድን አረጋግጦ ሆነ አርጎ ሶላዋቶችን ደግሞ بشروطها واركانها وواجباتها ያቆመ እሱን እንጂ ይሄን ያላረገ ዘካ እንደማትጠቅመው አይ እንግዲህ አጥፉ በፋዕ ስለሆነ ተርቲብን ስለምትጠቅም والزكاة قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى قرينة الصلاة قرينة الصلوات እንግዲህ ተጣምረው ነው ብዙ ቦታ ስንቀራ አቂሙ الصلاة ካለ ምን ይላል وآتوا الزكاة ይላል أقاموا الصلاة ካለ وآتوا الزكاة ይላል يقيموا الصلاة ካለ ويؤتوا الزكاة ይላል። ስለዚህ ብዙ አያቶች ላይ ቁርአን እንግዲህ በተፈኩር ከቀራ ተጣምረው ነው የምናገኛቸው። ويدل على هذه الجملة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة እንግዲህ አና አህሊ الكتاب ነው አልታዘዙም አላህን ሊያመልኩ ሊገዙ እንጂ ዲንን ለሱ ጥርት ያረጉ ሲሆኑ حنفاء ከባጢል ወደ ሐቅ ዘንበል ያሉ ሲሆኑ ሶላትንም አስተካክለው ሊያቆሙና ዘካንም ሊሰጡ ትክክለኛ ቀጥ ያለ ዲን ማለት ይህ ዲን ነው። فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك አሁን የተባሉትን ነገሮች ያረገ የተገበረ ሌሎችንም ይተገብራል ወደዚህ ተጣሪው በጣም ስለበረታሱ ዘንድ لأن ذلك يقتضي الاتيان بها لزوما النزال مادرك قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
الآية الخامسة من سورة التوبة. قال أنس في الآية في تفسير هذه الآية توبة المشركين خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. እንግዲህ ተውበታቸው فإن تابوا እያለ ነው አላህ። የሙሽሪኮች ተውባ ምን ማድረግ ነው ይላል? ይህን አውሳን ጣዖት ማምለክን አውልቀው መጣል። خلع ማለት ማውለቅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጌታቸውን በብቸኝነት ማምለክ፣ ሶላትን ማቆም፣ ዘካን መስጠት፣ ይሄ ነው ተውበታቸው ብሎ አነስ ፈስረዋል ይላል። ሰነድ አላመጣም። وعن ابن مسعود مرفوعا አሁንም بلا ሰነድ ነው أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن ترك ومن لم يزكي فلا صلاة له. እንግዲህ ሰነድ ቢያመጡ ይታይ ነበር። ሪጃሉን አላመጡም። على كل الأحوال ሙዓለቅ አድርገው ነው ያመጡ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ኢቃም ሶላት አስተካክሎ በማቆም ዘካ በመስጠት ታዝዣለሁ። ዘካ ያልሰጠ ሶላት የለውም የሚል አባባል ابن مسعود مرفوع ሆኖ አውርተዋል አሉ። في مظانه እንግዲህ መከታተል ነው ሐዲሱን። المهم ሶላት እና ዘካ እንግዲህ ቁርአን ላይ የተጣመሩ ናቸው። ስለዚህ ከሶላት በኋላ ሶስተኛ ዋጅብ ምንድነው ቢባል ዘካ የሚባለው ነገር እንግዲህ ያው ኒሳብ አለው። ሱና لتبين للناس ما نزل إليهم ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምን አይነት ገንዘብ እንደሆነ ዘካ ያለው መጠኑ ስንት እንደሆነ ሽሩጦች አሉ። እነዛን ሁሉ في احاديثه الصحاح አብራርተው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الاموال الناميه የሚጨምሩ በሆኑ ገንዘቦችና ናሚያን በሚመስሉ ገንዘቦች እንግዲህ ዘካ አለ። ሰውየው የሚገለገልባቸው ነገሮች ከሆኑ እሱ እንግዲህ على عبده وفرسه ዘካ የለም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መኖሪያ ቤት፣ የመኖሪያ ቤት ዕቃ፣ የምትገለገልበት መኪና። እስልምና እኮ ያሸባብ አዲኑ ምንድነው ነው የተባለው? ይስ የሚወጅበው ደግሞ ያሸባብ በጣም ኢሚንት ነው። እንግዲህ ሩባዕ አልዑሽር ይላሉ ዑለሞቻችን። የአንድ አስረኛ ሩባዕ አልዑሽር ካሉ ከአርባ አንድ ማለት ነው ያሸባብ። ከአርባ አንድ እንግዲህ ለምስኪን መስጠት እንዴት ይከብዳል? ከአርባ አንድ طيب። ስለዚህ ይሄ ንስባ ነው ያለው። ذهبና فضة እነሱን የሚተካ ከሆነ طيب كذلك عروض التجارة ይሄ ዑሽርያት ከሆነ ደግሞ በዝናብ የምታገኘው ከሆነ ያሸባብ እንግዲህ ከ10 ስንት ትሰጣለህ? ዑሽር እኮ ነው የሚባለው አንድ። ይሄ እንግዲህ ዑሽር አንተ ተክሊፋ ካለብህ ደግሞ ያም አይሰጥም። የዑሽር ምንድነው የሚሰጠው? ግማሽ። በጣም ቀላል ነው። ማሉ ደግሞ ማሉላህ ነው እየተባለ። ስለዚህ ዘካ ሶላትን እሺ ብለው ሶላት ካቆሙ أن الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه دليل زهد سست ما سرجال على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة كأركان كله بتأم أوجبوا كصلاة بهلا زكاة مهنوان كحديث الردال. وكذلك وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء كابتاموج توسدع تيزا لفقراء لدعاوج عندما تسد كحديث الردال. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء ذا حديث لا እንግዲህ ذا ቁርአኑ ላይ ስንት አስናፎች ናቸው ብለናል። ሙስተሂቁ ዘካኮ ወደ 8 ናቸው። እዚህ ሐዲስ ላይ ፉቀራዎችን ብቻ የለዩበት ምክንያቱ لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية كقرط ከስምንቱ እነሱም ተቆጥረው ማለት ነው 8 የሚሆነው ከቀሩት ከ8 አይነቶች ሙስተሂቆች የፉቀራዎች በጣም ጠንከር ያለ ስለሆነ አህሙን ዘክረው ነው እዚህ ሐዲስ ላይ እንጂ ሙስተሂቆቹ እነሱ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም። እንግዲህ ፉቀራ እና መሳኪን በአንድ ተዘክረዋል እዚህ አያ ላይ ብለናል። أسوأ حالا ما أنه بلنا على الراجح فقير. الفقير أسوأ حالا وأدون من المسكين.
ምስኪን ነው አስወኡ ሚሉም ቢኖሩ አርጀሑ ይሄኛው ነው ተብሏል። ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ بعض المستحقين ነው የዘከሩት። ባይሆን ከዛ ሐዲስ ወደፊት እንደሚሉት للأصناف الثمانية ማዳረስ ግዴታ እንዳልሆነም እንረዳለን ይላል። وفيه እዛ ሐዲስ ውስጥ አለ أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة እንግዲህ ኢማም ካለን للمسلمين ኢማም ካላቸው عادلا كان أو جائرا ዘካ መያዝን የሚሾመው ኢማሙል ሙስሊሚን መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን። ኢማም እንግዲህ ቀብض ዘካት ማለት ዘካ ከወጀበባቸው አካል የሚጨብጠው እሱ መሆኑ ወሰርፈሃ ማለት ደግሞ ከጨበጠ ከወሰደ በኋላ የሚያከፋፍለው እሱ መሆኑን ሐዲሱ ውስጥ እንረዳለን። ኢማ በነፍሲሂ አው ናኢቢ ወይ ራሱ በራሱ ወይም ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ምን ያረጋሉ ብለናል። አመት ሲሞላ ሱዓት የሚባሉ አሉ፣ ጁባትም ይባላሉ፣ ሱዓትም ይባላሉ። ዘካ ሰብሳቢዎችን ወሁም ሙስተሂቅ ዘካ ናቸው ወልዓሚሊን ዐለይሃ ያሰራጫሉ በየቀባኢሉ በየአቅጣጫው ዘካ አምጡ እያሉ። ስለዚህ ወይ እሱ ራሱ ወይ ደግሞ ወክሎ እነሱ ከሁለት አንዱ ዘካን ተወሊ የሚያደርገው እሱ እንደሆነ ሐዲሱ ውስጥ አለ። فمن امتنع من أدائها إليه أو إلى نائبه ነው فمن امتنع بيال تكلكل من أدائها زكاة كما درس كمستت إليه إلى الإمام أو إلى نائبه أخذت قهرا منه قهرا ميتشال بقد وسدبتها شباب إمام المسلمين قال زكاة مسبسب سو لاك ويسو متع ألستم مالك من تدرق الله يالنا ها تجددال بقد تامتاتال لا إكراه في الدين لا أنت عدل لا إكراه في الدين فيه إكراه في الدين كجباه بوالا يا شباب من تدرق الله يالنا قال سجرك على اختلاف بين الأئمة እንግዲህ ከፍሯል የሚሉ እነሱ እዳቸው አልቋል ካፊርና ተጥቢቅ الشريعه ካለ ተቅተሉ ሙርተደ ردተን ነው የምትገደለው። አይከፍርም የሚሉትም እኮ አላገሩም ያሸባ ሲጂን ይበሰብሳሉ ወይስ ከሚሰግድ ወይ ምን እስከሚል የተገደደ ነው የተገደደ አይደለም። ተገባ እስልምናዎች ተገደዳል ቀልድ የለም። طيب የዛን ሰውየም ቂሷም ትተናል። እኔ መስለም እንደው እስልምና ጥሩ ነበር ግን ይቺ خمر የምትባለው ነገር በጣም አፈቅራታለሁ እሷ እንዴት ትሆን ስሰልም ደግሞ እሷ ትቀራለች ሰላም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነጠቀ بالشهادتين አሁን ሳምን ላርጋል አትጠጣትም ማለት حرام ናት አትጠጣትም። ታዲያ እንደዛ ካልሆነማ መጀመሪያስ ብያል ነበር። አይ ሰልማል አሁን ካሁን በኋላ خمርን እንግዲህ እስልምና ይከለክላል። የገባህበት ዲን አትጠጣም። ተጠጣ ትገረፋለህ አለ። እንደዛ እኮ ነው ዲናችን ያሸባ። ከጠጣ حد الخمر حد شرب الخمر አለ። አይ ከዚህማ ያኛው የመጀመሪያ ይሻለኛል ካልክ እንደዛ ነው። ስለዚህ አልሙሂም ሰዎች እንዳይበዛባቸው መጀመሪያ ሸሃደተይን ነው የምንለቅናቸው ነው የምንለው። መጀመሪያ ሸሃደተይን ታስይዘዋል። ከዛ ቀስ በቀስ እንዲሰግድ ታረጋዋለህ። ዘካ እንዲሰጥ ዋጅብ ከሆነበት ሐጁን ምናምኑን ከዛ ሸራኢዕ አልእስላምን ቀስ በቀስ አልአህም ፈልሙሂም ይያል እናስተምራቸዋለን። አንዳንዶቹ ደግሞ አይ መጀመሪያ አውቀውት ይግቡ በኋላ ሌላ ውስጥ እንዳይገቡ ብለው ሁሉንም ነገር ቀድመን እናብራራላቸዋለን የሚሉም ይኖራሉ። እሱ ላይ እንግዲህ የዓሊ ሐዲስ አለ እዚሁ ባብ ላይ ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ማስረጃ የሚያመጡት የማንን ሐዲስ ነው? የሰህል ብኑ ሰዕድ الساعدي ቅሳው የዓሊም ቢሆን ሐዲሱን የሚያወሩት ሰህል ናቸው። እሱ ላይ ደግሞ ዋጅባቸውን ሁሉ ንገራቸው የሚል ስላለ እዛ ላይ መዝር ተፍሲል ይኖረናል ኢንሻአላህ። ስለዚህ አሁን ከዛ ሐዲስ የምንረዳው ቀብض الزكاة የሚያረጋው ኢማምና ናኢብ الኢማም ነው። ይሄ እንግዲህ ላለው ሰው ነው ብለናል። እንደኛ አይነት እንግዲህ لا ኢማም ولا ናኢብ ማፊ نحن لا في العير ولا في النفير من يبقى زكاة ይሰቅጥልህ ተቆጣጥረህ ራስህን ዲንህ እንደሚል ዝም ብለህ አይደለም ያለው ቀንጨብ አድርገህ የሆነች ብር አድለህ ዘካ ወጣው አያዋጣ
ትደርበዋለህ ያለህን ካፒታልህን ልክ ከበርኩ ነስ ከዳህየው ይያልክ ኦዲት እንደምታረግ ገንዘብህን እነዚህ ገቢዎች ሲመጡብህ ያሸሻልኩ ሰው ያሸበ ሩፍሩፍ ምን ይሆናል እነሱም ደግሞ ያቃሉ ይሄን አልሙሂም ስንተዋወቅ አንተናነቅ ይላሉ መሰላቸው ብዙ አባባል አላቸው እኛ ያልነው ያሸባብ ሙራቀበት አላህ ያስፈልጋል في مالك ያ አላህ ማለት ነው አላህ ነው የሰጠህ ካፒታልህን ታውቀዋለህ ተብሏል እንግዲህ ኒሳቡ ከዛ ያለህን ገንዘብ ታወራርድና የገንዘብህን ዘካ ጠብቀህ አንድ ሳታስቀር ለሙስተሂቅ ትሰጣለህ ስለዚህ ራስህ ይዘህ አንተው እጅና ያለው አንተው ሰርፍ ታረጋለህ ይያልን ኢማም ናኢብ الامام ለለለው አካል ጂሃቶች ይኖራሉ ነተወላ የሚሉ የነሱ ደግሞ ተአባቸው ከثير ነው አንተ ራስህ በተለይ እንግዲህ ያሸባብ ሀብታም አለ ቢባል ደሃ ዘመድ ይኖራል አገር ቤት ሊኖሩ ይችላሉ ዘመድ ቀራባ ካላቸው እዛ ወስዶ መስጠት ይቻላል ብለዋል ዘካን አንተ እዚህ የምትኖርነህ አገር ቤት ደሃ ዘመዶች ካሉ እንግዲህ ተፋሲል ይኖራል ነፈቃው ምናምኑ ዋጅብ ያልሆነብህ ከሆነ እንዳጎት ያጎት ልጅ ምናምን ሲላም ሰደቃም ስለሚሆንልህ ዘካህን አውቀህ ምን ብለህ ዘካህን ራስህ ታድላለህ ወልይ الامر ያላቸው ይሄ ሰዎች ደግሞ እሱ ራሱ ይወስድና ራሱ ነው እንቢ ካለ እንደተባለው አሁን ቀህራን በግድ ለው ነሰበ ቂታል ይቃታ አልሰጥም ብሎ ይከላከላለሁ ከራሲ ቢል ምን ይቻላል እየተባለ ነው ያሸበው طيب እንግዲህ الصديق الصا مشهور ነው وفي الحديث دليل حديث ውስጥ ማስረጃ አለ አሉ على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله وهو المرجح بالأدل قديس ذا حديث لا نبياتين صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم مالنا فترد على فقرائهم مالو نزان الأصناف الثمانية سلال ذكروا لسمنتو هلو الدرسان لهم كسمنتو لعنده عينت كسته ያብቃቃል ማለትን ከሐዲሱ እንረዳለን የማንና የማን ነው አሉ من الاربعه مذهب يا الامام مالكና يا الامام احمد አባባል የሳቸው መذهب ነው ደሊሉም እንግዲህ بما فيه هذا الحديث ሌሎችም አድላዎች አሉ ለአንድ ሲንፍ መስጠት እንደሚቻል ከሐዲሱ እንረዳለን وفيه انه لا يجوز دفعها الى غني الى فقرائهم ነው صريح ወደ ሀብታም አይሰጠውም ያው محترز አለው እንግዲህ ሀብታም ከሆነ ምን ይሆናል ያልና ሸባብ ይወጅብበታል እንጂ አይቀበልም ابن السبيل ከሆነ እንግዲህ በድሮ ጊዜ ነው ሙምኪኑ ብለዋል ባሁኑ ሰዓት ያሸባብ ابن السبيل ነኝ ብሎ አገሩ ገንዘብ ይያለው መቀበል ያስቸግራል ምክንያቱም የጦሪቃ ለትሷላቱ ምንድነው ያልን ነው በጣም ሙቀነን ስለሆነ እዛው አለህበት ሀገር ሆኖ ምን ይሆንልሃል እየተባለ ነው ካለለ ግን የድሮ አይነት ከሆነ አገር ቤት ይያለው ቤቱ አገሩ ይያለው ابن السبيل ከሆነ والعاملين عليها እነሱ ከዚህ ይወጣሉ ተብሏል ለغني እንደማትሰጥ ይሰጣል እንጂ አይሰጥም غني طيب ولا الى كافر ወደ ካፊርም እንደማትሰጥ መስጠቷ እንደማይበቃ ሐዲሱ ውስጥ እንረዳለን ፈትረዱ ብለው ምንድነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ ፉቀራኢሂም ይሄም የሚለው የሚመለሰው ኢላ ፉቀራኢል ሙስሊሚና ስለዚህ ካፊር የለውም ነሲብ غير المؤلف እሱ ከሆነ እንግዲህ ይሰጣዋል አሉ والمؤلفة قلوبهم ላይ አይማዎች ይخالፋሉ አሉ አሁንም አለ ሁክማቸው ወይስ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ብቻ ነበር እንግዲህ ወደ ፍሩዕ ስንገባ ሰዋቡ አላ حسب مصلحة الاسلام ነው አለ አሁንም አለ ነው እሱ እንግዲህ ሙአለፋ አዲስ የሰለሙ ይኖራሉ ከነሱ አንድ አይነቱ ሌላው ደግሞ እንግዲህ ዘዒም ቀቢላ ይሆናል ዘዒም አሺራ ይሆናል ቢሰጡት ከዘካ እሱ ይሰልምና ሌሎቹ ተከታዮችም አብረውት ይሰልማሉ ያ ይሰጣል ካፊርም ቢሆን የተሰጠው ለኩፍሪ እኮ አይደለም ያጀባ ለምንድነው لمصلحة الإسلام ወይ ደግሞ ሸሩ ይፈራል አረዳዎቹ ጋር
ሰጠት ካረከው يكفيك شر እስልምናን አይጎዳም ይሄም ለመስላሐት الاسلام ነው አልሙሂም ሙአለፍ ካልሆነ በስተቀር ለካፊር ዘካ እንደማይሰጥ ከሐዲሱ እንረዳለን وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون ማለትም ሐዲሱ ውስጥ አለ ለምን እንግዲህ ፉቀራኢህም ሲል ዓም ነው እየተባለ የተሸረጠው ምንድነው እስልምና ነው ሙስሊም ከሆነ የብሉግ አቅል የሚባለው ዘካ ላይ ምን አይደለም ሸርጥ አይደለም كما هو قول الجمهور አንደኛ ማስረጃ የቀውል الجمهور ነው አሉ لعموم الحديث ማስረጃቸው እንግዲህ ሐዲሱ ምን ስለተባለ ነው ምንድነው ያለው تؤخذ شباب من أغنيائهم من أغنياء المسلمين ማለት ነው እዛ ላይ እንግዲህ መስፈርት ሌላ غنا ነው ገንዘብ መኖር ኒሳብ መኖሩን ነው እንጂ ማሊኩ ምን መሆኑ እንግዲህ ከእስላም ሌላ የተሸረጠ ነገር የለም ብሉግ አቅል ምናምን የሚባለው እንግዲህ አልተሸረጠም መስአላው ይخالፉበታል ራጅሁን እንግዲህ ይሄ ነው ማለታቸው ነው طيب قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكينة وبالعكس ይሄም ብዙ ስንለው የነበረው ነው እንግዲህ في القواعد وغيرها እንግዲህ انما الصدقات ብሎ للفقراء والمساكين ሁለቱም ተዘክረዋል ሁለቱም ማዕናቸው ይለያያል ብለናል በአንድ ሲመጡ እዚህ ሐዲሱ ላይ ግን فترد إلى فقرائهم فقراءዎች ብቻ ስለተዘከሩ ማንን ያካትታል መሳኪኖችም ይገባሉ وبالعكس مساكين የሚለው ምስኪን ብቻውንም ተዘከረ ፈቂርን ያካትታል ከነዛኢሪሂ እንደ ቢጤዎቹ ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ነዛኢሮች ያሳልፈናል ቀረረሁ ሸይኹል ኢስላም ይሄንን ያጸደቁት እሳቸው ናቸው ስለዚህ እንግዲህ ኢላ ፉቀራኢሂም ማለት ውስጥ መሳኪኖችም ይገባሉ ሊሉን قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائمة وكرائمة منصوب هنا ومكرر قالوا إعراب على التحذير بتحذير منصوبنا جمع كريمة كرائم انقدي يا كريمة جمعنا ناقة كريمة لتبال تشلال أو بقرة كريمة أو شاة كريمة عنز كريم قال صاحب المطالع هي اللغة كتابنا يا بجي يذهب على بيت من على هي كريمة سيعرف من على هي الجامعة للكمال الممكن في حقها يدي بصا زريا بصا حق مولنة ممچ هونن مولنة ያካተተች እንስሳ ከሪማ ትባላለች አሉ እንግዲህ ግመል ከሆነች በግመል ዙሪያ የሚፈለገውን ከማል ያካተተች ከሪማ ትባላለች ከብትም ተሆነች እንደዛው ፍየል በግም ከሆነች እንደዛው ሲፈስሩት በሚን من غزارة لبن ወተቷ ብዙ መሆንን ይመስል غزارة ማለት ከثራ وجمال صورة ቅርጿ ስታያት ደግሞ ማማርን ይመስል وكثرة لحم وصوف ስጋዋ ብዙ መሆንንና ሱፋ ጸጉሯን ብዙ መሆንን ይመስል ذكره النووي من صاحب المطالع እንግዲህ ذكروا ይዘው صاحب ማናቸው الامام النووي ናቸው የዘከሩት قلت شارح من ይላሉ ይሄ خيار المال وانفسه واكثره ثمنا كريمه ማለት ምን ማለት ነው አሉ ወይም ከራኢም ማለት የገንዘብ በጣም ምርጡና አንፈሱ ማለት በጣም ውዱ واكثره ዋጋው ብዙ የሆነ እሱን እንግዲህ እንዳትወስዳሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሳዒ መርጦ መውሰድ የለበትም ብለናል ባለፈውም ጀመር ስላረግ ነው ሙዘኪ ደግሞ خسيسን ምን ማድረግ የለበትም መስጠት የለበትም من وسط المال ገንዘቡን እንግዲህ ፍየልም ከሆነ ከብትም ከሆነ ግመል ለሶስት ይመድቡት ይላል ለስንት ይመደባል እየተባለ ለሶስት እንግዲህ ደካማ የሚባሉት ለብቻቸው ኒሳቡ አለ እንግዲህ የኢቢል የበቀር የእንትን ኒሳቡ في الحديث وفي الفقه ذكرنا መሐከለኛ የሚባለው ለብቻው በጣም ምርጥ የሚባሉት ደግሞ ምን ይደረጋሉ ለብቻ ያን خسيسንና ምርጡን እንደዛ ይተውና ከየትኛው ይወስዳል ከመካከለኛው ይወስዳል መሽሩዕ እንግዲህ ሸርዑ ይሄ ነው
ይሄኛውም ባለ ገንዘብ ከዛ ከደካማው መስጠት የለበትም ያኛውም ከምርጡ መስጠት የለበትም من الوسط يسطال وفيه الحديث ውስጥ ምን አለ أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال ነብያችን صلى الله عليه وسلم ስላስጠነቀቁ የገንዘብን ምርጦቹን መውሰድ على عامل الزكاة حرام መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال ይሄ ሙዘኪው ደግሞ ባለ ንብረቱም መጥፎ ከገንዘቡ መጥፎዎችን መርጦ መስጠት حرام እንደሆነ በሱ ላይም ከሐዲሱ እንረዳለን بل يخرج الوسط መካከለኛውን ማውጣት መስጠት አለበት فإن طابت نفسه بالكريمة جاز እንግዲህ في الحديث في سنن أبي داود وغيره ያሳልፈናል በጣም ጥሩ የሆነ ይግመል እስከዚህ ማሟምጥቶ ላንዲ ሙሳሐቢ ሰጠው እቺን ወሰድ ዘካ ብሎ ሲሰጠው አይ ተከልክለናል ከራኢም الاموال ከመያዝ ተከልክለናል ብሎ ቢንሲል ወድጀነው ከወደድክማ ብሎ ሌላ ደሊልም ሰጥቶ ወዶ ከሰጠ ይቻላል ብሎ ተቀበለ ይባላል ስለዚህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቆ ነው አጽድቀውለት የተቀበለም የሚል ሪዋያ አለ على كل الاحوال ባለ ገንዘቡ ነፍሱ ወዳ ምርጡን ከሰጠ ይሄ ይበቃል መቀበሉ طيب في قرة العيون تحذير له من أن يجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة وإياك وكرائم أموالهم من مله زوست ما استنككنا لمعاذ رضي الله عنه من كمالك من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة الله النبي لهم رسول عليه الصلاة والسلام يدنققوا زكاة زوريا السن كمالف وهو أخذها من أوساط المال الناس يدنققوا تنقدي كنبرت كمكاكلنيا وموسد يوسط جمنا وأوساط لأن ذلك كريم المال الموسد سبب ويم دقموا لأن ذلك مكاكلنيا ونقنزم مكبل سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة لذي سبب نوع እንግዲህ መካከለኛው ከተባለ ነፍሱ ወዳ ንያውን አስተካክሎ ሊያወጣ ምክንያት ነው ምርጡን ኮርማውን ካልከው ደግሞ ያስቸግራል وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه وهذا أصل ينبغي التفطن له እንግዲህ ማንኛውም ነገር ከመሽሩዕ ከጨመረ ፋትም ስንል ነበር ባብ الاقتصاد في العبادة في الرياض ስለዚህ ወሰጥ መካከለኛ ሚዛናዊ عدل የሚባለው ቅስጥ የሚባለው ነገር ትልቅ ቦታ አለው በእስልምናችን ስለዚህ በጣምም ተፍሪጥ አይቻልም ከሽራር المال መስጠት كذلك كرام ደግሞ كرائمንም وسطን ነው የሚሰጠው طيب قوله واتقي دعوة المظلوم في قرة العيون لا حول ولا قوة إلا بالله يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه ذو قرة العيون من ملال ذا حديث استدليل على إذا كاسب صابي سوية كمشروع كجمر كذا يازون أكال يظلم ويبدلون دونه يمر الحديث ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها كده كافر كان بيون الى في حديث رواه الامام احمد في المسند سند حسن وتبلوا كافر كان بيون كظلمكو كرجمه ችግር ነው ስለዚህ ዘካም ላይ መሽሩዑን አልፎ من كرائم المال ከያዘ يظلمው ነው فعلى العامل ان يتحرى العدل فيما استعمل فيه እንግዲህ عامل ተደርገሃል ተሹመሃል እዛ ላይ ፍትህን ተሐሪ ቀስድ ማድረግ ይኖርበታል فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه محابام صاحب المال እንግዲህ እንዲወደኝ ብለህ ደግሞ የወጀበበትን አጉድለህ ደግሞ መታውም የለብህም فعليه أن يقصد العدل من الطرفين والله أعلم الفرق እንግዲህ من الطرفين ማለት ከصاحب المالንም እንዳይበድለው كذلك شريعة ደግሞ የደነገገው አለ እሱንም እንዳያጓድል ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ከመካከለኛው ነው መውሰድ ያለበት شارحه واتقي دعوة المظلوم የሚለውን ሲፈስሩ አይجعل بينك وبينها وقاية
በአንተና በመዝሉም እርግማት መካከል መጠበቂያ ጋሻ አድርግ ማለት አትዘልም ነው። ዙልም እየዘለምክ እንዴት አድርገህ ትቃ ታረጋለህ? ወቃያ መታረገው በምንድነው አሉ? ቢልዓድሊ ወተርክ الظلم ፍትህን በማስፈን كذلك ظلምን በመታው وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى እነዚህ ሁለት ነገሮች العدل وترك الظلم አሉ አላህ የረዘቀውን እነሱን አላህ የረዘቀውን አካል በዱንያም ቢሆን በአኺራ ከሽሩር ከመጥፎ ነገሮች ይጠብቁታል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عدل ከረዘቀ ظلምን እንድትታው ከተረዘቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من الشرور دنيا وأخرى الله يطبقها. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم أحاديث ውስጥ ማነቃቃት አለ በማስጠንቀቅ ላይ በዙልም ከዙልም አይነቶች በአጠቃላይ እንግዲህ ዙልም ብዙ አይነት ነው። ዙልም ሰውየው ራሱን ይበድላል፣ የአላህን ሐቅ ያጓድላል፣ ዙልም الخلق አለ። እንግዲህ በአጠቃላይ ዙልም የሚባለው ነገር ሁሉ ማስጠንቀቅ አለበት ይሄ ሐዲስ። قوله فإنه ይሄ ضميሩ ደግሞ አሉ አይ ሻእና ضمير الشأن ከሆነ እንግዲህ የሚመጣው ጅምላ ነው የሚፈስረው ብለዋል። ليس بينه وبين الله حجاب هذه الجملة ليس مع اسمها وخبرها مالتنا. طيب مفسرة لضمير الشأن إنه يعلون ضمير متبرر جملانات أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها التقردم الله سبحانه وتعالى يسماتها يقبلاتها. سلزه ظلم عواقبه وخيمة. حديث أبي ذر الغفاري أسلفنا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله سبحانه وتعالى نزل في الحديث القدسي. والظلم من قدي ظلمات يوم القيامة بجميع أنواعه. حديث يوردوا حديث يتنقروا بمعرض الزكاة كان بهون عامنا والعبرة بعموم اللفظنا ومن له. وفي الحديث أيضا هم يتشكاكبت مسألة الله أهون بحالا يمتوت مالتنا عند السلف هيتاوك منبه قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به. እንግዲህ አንድ ሰው ነው عدل ከሆነ የሱን خبر የሱን ወሬ ተቀብሎ መተግበር እንደሚቻል ሐዲሱ ይመራል። ووجوب العمل به وفيه وجوب العمل به بخبر الواحد العدل مسرات سواء كان في العقائد وفي الفروع. ይሄ እንግዲህ ሰለፎች ይሄንን ነበር የሚያደርጉት ብለናል። ሙዓዝን የላኩት ወደዛ ወደ አንደኛው ክፍል ወደ የመን ብቻውን ነው ይያልጡ ሲሄድ እንግዲህ የሚጣራው ብቻውን እኮ ነው። ወደ ተውሂድ የሚጣራው ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዞ ተውሂድን የሚያስተላልፈው ምንድነው ይያልን ነው ብቻውን ነው። ስለዚህ አንድን ሰው ወሬ መቀበል እንግዲህ በሸርጥ ከሆነ ይሄ ምንድነው የምንለው አድለን በኋላ የመጡ خبر الأحد ነው خبر الأحد ምንና ይመራ ምን ይያሉ ነፍስን ለመመለስ የተጠቀሙት ፈልሰፋ ነው ብለናል። ሰለፍ ላይ ያعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم ሩሱላቸውን የሚልኩት ወደ አሉ በግዚያቸው ወደ ነበሩ ሙሉኮች ልከዋል ብለናል። አሐደን ነው የላኩት ወደ ሐበሻ የላኩታን የነና አምር ኢብኑ ኡመየተ الضمري ነው ብለናል። ወደ እስከንደሪያ ወይም እስከንደሪያ ይሉታል እነሱ አሽቀዳድሙ እስከንደሪያ ነው የምናውቀው። እነሱ አሁን የሚሉት እስከንደሪያ ይላሉ። ይሄ እስከንደሪያ ማለት ያጀባብ ድሮ ከሚስር ብቻውን ነበር። አሁን አንድ ነው። ምንድነው የሚባለው ዊላያት ሚስር ወደዛ የላኩት ይሄ ሐቲብ ኢብኑ አቢ በልታን ወደ አብዱላህ ኢብኑ ሁዛፈተ السهمين ወደዛ ወደ ኪስራ ወደ ሂረቅ የላ ብቻው። ስለዚህ ይሄ ሰለፎች እንግዲህ خبر الواحد بشرط كونه عدلا اصولم ላይ فروعم ላይ حጃ ነው دليل ነው يقينንም ይመራል። وبعث الامام العماله احاديث من الرداው እንግዲህ ሸሪዓ ኢማም ያላቸው ካሉ ኢማም ሰራተኞችን ዑማለ ዘካን መላክ እንዳለ ከሐዲሱ እንረዳለን። لجباية الزكاة زكاة ለማምጣት ለመሰብሰብ وأنه يعظ عماله وولاته يعمل جمع عمال يوالي جمع ولاد سي لك ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም የሚልከው ገስጦ መክሮ ከዙልም አስጠንቅቆ በፍትህ አስተምሮ መላክ እንዳለበት ከሐዲሱ እንረዳለን።
ويأمرهم بتقوى الله تعالى اللهم بمفرات يعزاتشوال ويعلمهم وينهاهم عن الظلم يستمرال كبدلك لكلاتشوال ويعرفهم سوء عاقبته يظلم مجرشاو مطفو مهونون ما ساوكم እንዳለበት ከሐዲሱ እንረዳለን والتنبيه على التعليم بالتدريج ይሄም እንግዲህ ሙሂም ነገር ነው تعليم መማር ማስተማር ላይ ደግሞ ደረጃ መጠበቅ አለበት ደረጃ በደረጃ ተጥቢቅ ማለት እንግዲህ ተድሪጅ ማለት ደረጃ ጠብቀ تبدا بالاهم فالمهم فالهام ይሄን የምንረዳው ምንድነው فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك ሁለተኛው እርከን ምን ይሆናል فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم ስለዚህ تعليم ባንዴ ሁሉን እናስተምራለን ካልክ لا عايز قس بقس ስለዚህ من معاني الرباني كرباني معاني ዑለሞቻችን እንደፈሰሩት ሰዎችን በትናንሽ መስአላ አስቀድሞ ከተላልቅ በስተፊት የሚያስተምር ማለት ነው እንግዲህ ከልሙ الناس على قدر عقولهم ነው ስለዚህ تعليم በተድሪጅ እንደሚሆን ከሐዲሱ እንረዳለን قاله المصنف አሁን እንግዲህ وفي الحديث ايضا قالوا ጭምር እንግዲህ ሻሪሑ ከኔ ያመጣሁት ሳይሆን صاحب المتن ከሳቸው የተጠቀምነው ነው قلت شارح ملوت ويبدأ بالأهم فالأهم እንግዲህ ተድሪጅ ሲባልም ደረጃ በደረጃ ሲባል ቀደም ተከተሉንም የሚጀምርበትን ሁለተኛ ሶስተኛ የሚያደርገውን ማወቅ አለበት እንዳሳሳቢነቱ ነው የሚሆነው واعلم طيب ትናንት ወዳው ሐዲስ ላይ درس ላይ ዘከር ያረኩት ነገር አለ ወደሱ እንግዲህ ሊያስገቡን ነው وقالوا انه لم يذكر في الحديث الصوم والحج እንግዲህ አርካኑ الاسلام ስንት ናቸው 5 ናቸው 3ቱ ተዘከሩ ሁለቱ እዚህ ቂሶት ሙዓዝ ላይ አልተዘከሩም ይሄን ወቃል فاشكل ذلك على كثير من العلماء بعثን እንዳንረሳ መቼ ነው ተብሏል ያረጃህ ነው ሙዓዝ ወደ የመን የተላኩት መቼ ነው ያጀበ سنة 20 ነው ብለናል في ربيع الأول قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم ያን ካል ምንድነው የሚሆነው እንግዲህ قبل فرض الصوم والحج ሊባል አይቻል ሸሪዓ ምን ሆኗል ተሟልቷል ስለዚህ ያለው አማራጭ እንግዲህ እንደ መግቢያ ነው اختصار ነው አንዳንዶች ሰዎች እንኳን اختصار አንልም اختصار ማለት طعن الروات አለበት ይላሉ لا اختصار ማለት طعن الروات የለበትም አንዱ እንግዲህ ሲያወሩ ሐዲሱን ያው አስንገብጋቢውን አስፈላጊውን አውርተው እንዳስገብጋቢነቱ ሌላውን በእختصار ተተውት እንጂ قبل فرض الصوم والزكاه ነው ልንል ምን አናረግም አሉ طيب المهم ያመጣሉ قال شيخ الاسلام እንግዲህ አለመዘከሩ በብዙ ዑለሞች ላይ እንግዲህ ችግር ፈጥሯል اجاب بعض الناس ان بعض الرواه اختصر الحديث بلاو يملسوا አሉ ሐዲሱን እንግዲህ አጠር ባለ መልኩ አውርቶት ነው ብለው የመለሱ ዑለሞች አሉ وليس كذلك شيخ الاسلام ደግሞ ነገሩ እንደዛ አይደለም አሉ فإن هذا طعن في الرواه ይሄን ማለት ሩዋቶችን እንግዲህ ማነወር ነው የሚሆነው لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره እንግዲህ ሐዲሱ አንድ ከሆነ እዛ ላይ እንግዲህ ከሐዲስ ወፍድ عبد قيس እዛ ላይ ጾምን የዘከራለ ጾምን ያልዘከራለ እዛ ላይ ጾሙን የዘከረ እንግዲህ ሙጠወለን አውርቶት ነው ጾሙን ያልዘከረ اختصار አድርጎት ነው ልንል እንችላለን አሉ እንግዲህ ማዳሁ رأيه ነው ይሄንንም الفقيه لا يوافق على هذا فأما الحديثان المنفصلان يتلايو كون ሁለት ሐዲሶች فليس الأمر فيهما كذلك ነገሩ አሁን እንዳልነው اختصار بعض من بعض الرواة اختصار ተደርጎ አይደለም ولكن عن هذا جوابان طيب عندنا ሁለት ተጽፏል እናያለን አንድ ቁጥር ላይ صحيح رواه البخاري حديث وفد عبد القيس 53ኛ حديث እና اطراف هذا الحديث ومسلم 17ኛ حديث
ሁለት ረቅም የሚለው روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن عبد القيس وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ممن القوم كما ناتشوها الواتشو فقالوا من ربيعته كربيعنا نال قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة ያልነደማችሁም ያላፈራችሁም ስትሆኑ ማለታቸው እንግዲህ ጃር ሳይከፈትባችሁ ቂታል ሳይተደረጉ ሰቢ ሳትደረጉ ምን ሳትደረጉ ስለመጣችሁ ብለው እንግዲህ غير خزايا ولا ندام فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر علال إن بيننا وبينك هذا الحي بين ظرف سلوان انجري خبر مقدم لأنه هذا اسمه إن مؤخرا الحي لهذا وينعت ويبدل من كفار مضر انجري هل سلموا مضرج الناس علوا وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام انجري كتال بميكم بتكن شهر الحرام لا يكالون ودرسوا مدرسة عنشل فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا نأخذهم يتشالال እንግዲህ ሙርና ለሚለው ጀዋብ አድርገን ባለ الاستئناف نأخذهم ይቻላል ልይት ያለ እኛም የምንሰራው ለራሳችን ይዘን ያልመጡ ደግሞ ሰዎቻችን አሉ ለነሱም እንግዲህ የምናስተላልፈው ነገር ይዘዙን وندخل به الجنة እሱም በመስራታችን ሰበብ ደግሞ ጀነት የምንገባበት فقال آمركم ب40 وأنهاكم عن 4 آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم يعني الأعمال من الإيمان لما لتنو بخاري في أوائل صحيح كتاب الإيمان لا يمامته الحديث وكان وفد عبد القيس في سنة 9 الفقين دي هننالو وكان وفد عبد القيس في سنة 9 ملون دقم في هذا نظر والأظهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة لقولهم إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ومعلوم أن أهل مكة هم رؤوس كفار مضر وقادتها وقد أسلموا عام الفتح وذلك سنة 8 وقد استنبط الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية هذا المعنى من هذا السياق أو نالنون والله أعلم تعليقوا ابن باز እንግዲህ بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر يا شباب ሰውዬ በጣም ቢዲቃ ወደቂቃ ያቃሉ ሶሂህ الامام مسلم 20 ጊዜ ተቀርቶባቸዋል ይላሉ ያ شباب ስንት ጊዜ አለ እኛ አንድ ጊዜ ለመቅራት በአላህ ስለዚህ البداية والنهاية 18 ጊዜ ወርደውታል ይባላል التاريخ الكبير لابن لمان ነው لابن كثير شيخ ابن باز ስንት ጊዜ ተቀርቶባቸዋል ይባላል كبر ስለዚህ እዛ ላይ استنباط አድርጓል አሉ እኛ يا شباب لنا ائم ارسخ من الجبال እነዛ አይማዎች እንግዲህ አይነኩም يا شباب አይሳሳቱም ማለት ስተታቸው ዛፊ ባህሪ ሐሰናቲህም ምን ይሆንላቸዋል ስለዚህ يا شباب እንደዛ አይነት አይማዎች አርአያዎች አሉ ጃኒቡን من سيرة ابن باز የሚባል ኪታብ ተጽፏል ብያለሁ እሱን ማንበብም ያስፈልጋል እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ስለ ሰለፎች ሲነገራቸው እነዛ ጊዜ እነኛ ጊዜ የሚሏሉ በእኛም ጊዜ ነበሩ ከነዛም ያልተናነሱ ይያልን ነው ማን هذا الرجل طيب ስለዚህ አሁን እሳቸውም ነበር አለበት አሉ المهم ሰዓት እየደረሰ ስለሆነ واعلم የሚለው ላይ ነው የምንነሳው ኢንሻአላህ ስለዚህ ይሄ ሐዲሱ የኢብኑ አባስ ሐዲስ قصة ሙዓዝ ላይ ምን እንዳልተዘከረ ወቃሉ ركنان من أركان الإسلام الخمسة ሁለት ሐጅና ጾም አልተዘከሩም ዓለም ዘከራቸው በብዙ ዑለሞች ላይ ችግር ፈጥሯል እና ሁሉም የሰጡት ጀዋቦች አሉ ብለው አንድ ሁለት ጀዋብ ሸይኹ الإسلام ابن تيمية ያመጣሉ لكن الشيخ محمد حامد الفقي عليه رحمة الله እሱ የሚለው من اختصار الرواة ነው اختصار አርጓል አንድ ራዊ ማለት ደግሞ طعن في الرواة አይደለም ይላሉ እሳቸው ስለዚህ تعليق ይኖራቸዋል ንቀጥለው درس ላይ እናየዋለን ተሰማነው ምን ተጠቀም الله ያርገን نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين